Ternyata sampean kalau lihat di kitab-kitab kayak di Sawi, di Tafsir Munir itu detail sekali. Jabal Qaf itu induk gunung. Dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Qaf. Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, itu mau nginstruksi ning induke ning Jabal napa? Qaf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal, tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab-kitab. Allah itu gak perlu nginstruksikno gunung terkait, cuma nginstruksikno duit tok. Dadi otote ora diobahno. Niku gunung sak donya. Napa? Obah, karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpadu. Kesodok sitok. Nggih kesodok napa? Semua. Nabi nak ditampung Yahudi ketenang seneng. Ditampung Nasrani seneng. Mergo dialeke antar umat beragama dialeke ini. Yang Yahudi nak takok ya melete-melete. Yang Yahudi nyermelirian melete-melete pinter-pinter. Mat, pertama penduduk swarga masuk swarga itu jumlah rak akeh le, Mat. Akeh. Iku sarapane apa? Pertama, Nabi jak bakas kawitane wong swarga sarapane apa? Apa pecel apa rawon pokoke takokane wae. Nabi akhirnya dikandani Jibril ziyadatul kabidin nun, yaitu gorengan iwak nun. Akhirnya Nabi dan orang Yahudi ini selalu ngomong khas nubuwah. Khas napa? Nubuwah. Di mana di luar alam yang materialistik ini, yang kasat mata, ada alam di luar kita, kayak iwak nun. Iwak napa? Nun. Iwak nun nak teng kitab-kitab. Ketika Allah Ta'ala menciptakan gelembung dukhon, iku Allah bingung, ndakok endi, didakok endi. Akhirnya bumi ku gentayangan, didakok endi. Wal ardu, bumi ini didakok ning gone mak. Bareng didakok ning gone mak tetep golang-goling, dipandai gunung. Lah terus banyu sendiri posisine ning ndi? Akhirnya ning urutan kitab-kitab khas samawi nubuwah disebutno. Wal ardu ala batnil khut, ala batnis sur. Itu terang. Jadi ning gone bumi iki ana sur. Suruh sayangnya buat maknani sapi salam dhewe, mari bingung kan mergo maknani napa? Sapi. Jadi bumi ku ning tanduke sapi, sapi ning banyu ning gone iwak nun ning gone hawa. Hawa khas-khas nubuwah itu yang tahu hanya orang Yahudi. Termasuk sing diterusno khas nubuwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut nun wal qalami wa ma yasturun. Kita hanya tahu maknane nun iku iwak nun. Iwak nun iku iwak sing gegere dienggo panggonan bumi. Tapi alam materialistik tentu kita bicara kayak yang sekarang, teori Big Bang, planet bumi di sini, planet bumi di sini. Kita tidak pernah menjangkau ilmun sing kaya ala zuhril hud. Nggih, ala zuhril apa? Sami seperti Qaf wal Qur'anil Majid. Ketika Nabi Muhammad tanya, "Ya Allah, Qaf itu napa?" Iku jabal. Lan wong kono nak mane Jabal Kat, iku maknane Jabal Qaf. Wilayah Jawa dadi napa? Jabal napa? Kat. Niku sangka Jabal Qaf. Wilayah Jawa dadi napa? Jabal Kat. Dadi angger adu itu. Anakku minggat botok Jabal Kat, maksudnya waduh banget. Paham ya? Ternyata sampean kalau lihat di kitab-kitab kayak di Sawi, di Tafsir Munir itu detail sekali. Jabal Qaf itu induk gunung. Dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Qaf. Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, itu mau nginstruksi ning induke ning Jabal napa? Qaf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal. Tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Kalau patahan di Australia gerak ya gerak semua. Karena kayak bola sodok, sekali disodok sidik. Jadi makanya ini gempa akan terus sampai benar-benar bumi kembali ke semula. Disodok mulai rienteng Taiwan, kemudian Aceh tsunami, diteruskan ke NTT, terus ke Papua, kemarin ke Pangandaran, terus sekarang di mana itu yang Mentawai. Ya begitu terus. Jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab-kitab. Allah itu gak perlu nginstruksikno gunung terkait, cuma nginstruksikno duit tok. Dadi otote gak diobahno. Niku gunung sak donya. Napa? Obah, karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpadu.
kesodok sitok. Nggih kesodok napa? Semua. Nah ini termasuk ilmu-ilmu sing khas nubuwah. Padahal tentu dulu para nabi tidak punya teknologi, tidak punya sains, punyanya wahyu. Nggih, punyanya apa? Wahyu. Ini perlu kula aturaken. Itu termasuk kontribusi orang Yahudi terhadap Islam. Mulane teng jalalan-jalalan nang riwayat alunaka angzil Quran rujuke ora ning sahabat, ayil Yahud. Jadi Quran turunin Nabi Muhammad tapi sing takok aneh-aneh wong napa? Yahudi. Jelok teng kitab-kitab. Riwayat alunaka rujuke sahabat napa Yahudi? Ndomir jamaen. Ayil napa? Yahud mungkin sama nak mulai delok. Mesti Yahudi. Nggak sing aneh-aneh. Riwayat alunaka angzil Quran, riwayat alunaka anir roh. Niku mesti Yahudi nggih. Ndomire teng putih Yahudi. Karena mereka yang punya pengetahuan khas samawi, napa khas napa samawi. Termasuk takok malih, jadi sing jadi fenomena sekarang. Mat, kalau Allah memutuskan seseorang dicintai itu gimana, Mat? Ya akhirnya cerita lah. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah bilang sama Jibril, Jibril bilang sama malaikat langit bilang sama malaikat dunia, kemudian fayudul qabul fil ardi. Kemudian dia menjadi translator, tahu-tahu diterima. Pangeran wae ngersakno wong tertarik kabeh. Nek wae ora ngersakno wong godheng kabeh kados polling ngoten iki. Ini biar sampean tahu. Sehingga orang Yahudi tadi agamanya Yahweh, Tuhannya Yahweh. Orang Nasrani juga punya masalah nisbat tadi. Berarti tiga agama ini ya punya ila kalimatin apa? Sawa. Disebut kuliah ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Berarti natijahnya seperti sebetulnya kita dengan mereka ada kalimatin sawa nggih bainana wa bainakum. Paham ini ben sampean ora terlalu dadi ekstremis sing bodho, paham dadi ben ana seni ilmiah e. Mergo wong kotok nemen-nemen ketok bodho nih, paham. Kowe gedeng Yahudi nemen-nemen Nasrani. Kanjeng Nabi Muhammad populer, sing populer wong Yahudi napa? Nasrani. Nggih mboten, sedurunge dadi nabi, bahkan sedurunge lahir. Sampai Islamnya lagi piye iki, Pak? Iku wis lewat modern, lewat macam-macam. Oh, mboten lewat Kanjeng. Pancen Allah ngersakno. Paham gitu. Mulane termasuk Allah khasih dari pangeran ini dari Allah. Aku pokoknya mau dibantah. Aku ini alamu malah ta'lamun dari pangeran. Termasuk ciri khasih pangeran nak dikersa ora kena napa dibantah. Mane kula wingi cerita teng bojo kula. Ki aja arep-arep aku ideal, nganti mati ora ngare ideal. Dadi wong sing arep-arep kiai ideal wong bento utawa ngawur. Wong ora pangeran kok arep-arep napa ideal. Mane kula dadi kiai kon khusuk nemen-nemen auzubillah. Kula tak rewangi khusuk lae tetep wae wong perlakuan kiai wae lek nek ana tanggane mati ana wong mati ora ngarah hormat tenanan. Dadi kiai sing khusuk demen kesel. Mesake kiai mulai bar subuh tahajud, salat apa kok sak keneke. Ketemu wong sopan. Wong eling kowe tetep pendak keluargane mati. Wis ngono-ngono wae hormate ngono-ngono. Jajal ke bar salat subuh marung ngopi, bariku rokokan wae kamlaku. Sing penting aja zina, aja dosa-dosa gedhe lah. Pokoke aja nglakoni dosa napa gedhe. Bariku plepak-plepuk ning warung. Ya padha wae wonge ya. Ning ndi ngopi? Ya. Engko hormate padha-padha wae, paham nggih? Mbok ora wonge khusuk duwi lho, engko wong ya ngono. Padha hormate ya. Pendak keluargane mati eling sam. Ora ngarah mbok ora wonge khusuk terus kula derek jenengan yai dunya akhirat derek jenengan nggih derek tahajud nggih derek wiridan nggih derek kaapian ra ngarah tetep ge tontonan paham dadi rugi napa rugi khusuk nemen-nemen rugi walhasil rugi mau nang ngandel kula ngene kaya kula bae nyai teng mriki terus wong ndak do sowan kula mboten kula ngerti kadar senenge wong niku lama mesti pira arep ditenani rugi mau nang ngandel kula bisa dikilani, paham ya? Mun ngandel kula. Ngeten. Kula cerita tentang bojo kula. Pangeran mbok kersane piye ra ono sing roh. Sing jelas iku nek pangeran niku ndarani halal ya halal terus wong pangeran sing duwe donya. Nabi Musa iku nabi papan atas, termasuk ulul as. Lha iku uripe mangane di rumah Firaun. Di rumah sinten? Firaun. Nabi Ibrahim nabi papan atas, termasuk Abul Anbiya.
duwe bapak kafir jenenge Azar. Lho ngono kok nurun ning Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu panitia kelahiran utamanya Abu Lahab. Takokno tareh ndi wae panitiane Abu Bakar, tapi sinten? Abu Lahab. Lahire Kanjeng Nabi panitiane Abu Bakar nomor Abu Lahab. Abu Lahab nganti tuku budak dimerdekakno demi ponakane jenenge sinten? Abu Lahab. Gede Joko sing rumah ora Abu Bakar, Abu Thalib. Sing cara tareh ya cek ka. Sausé dadi nabi lagi di rumah Abu Bakar, paham ya? Mulane Kanjeng Nabi Muhammad Abu Lahab pun rokok teman-teman ya kecewa deh. Sampai ngajukan syafaat petisi napa? Syafaat. Mpun Gusti, nak pancen wong kafir ora iso mlebu swarga minimal lak Senin Abu Lahab siksane didiskon. Wah, Kanjeng Nabi nangis tenan. Mosok wong sing tau berumat gak entuk napa diskon. Dituruti tenan. Ya mat nak Senin tak ringano siksane sinten? Abu Lahab. Artinya dunia orang ono dia. Jadi kiai ki ngono. Kadang kiai kok mek santrine hubungane ngel-ngel lho yo dhuwit yo apa. Kadang malah bapake buruh Cina. Lah wong Cina kafir ngrezekake di kiai ning ngrugekno. Ayo repot nek kono iku repot. Misale ana terop, kadang kiai ana acara istighosah terop, karek nikmati terop ning podium. Lah panitia kangelan, kadang nyileh wong sing ora salat. Lah pikiran ngoten niku. Mbok keluwi ora iso kadang wong saleh kere tenan ra apa napa. Jadi sebetulnya andaikan tidak ada ilmu hakikat itu selesai, agama itu selesai. Karena Allah punya pola sosial yang begitu. Nggih, Allah gadah pola sosial gitu. Musa di rumah Fir'aun, Ibrahim di rumah Azar, Nabi Muhammad cilik di rumah sinten? Abu Lahab. Lahirnya di rumah Abu Lahab. Sampai dibiayai ditukokno amat. Disewakno Halimah As-Sa'diyah. Rodok gede di rumah sinten Abu. Iki perlu diketahui. Kenapa menurut Allah halal? Ya halal ae wong cara Allah wae kabeh. Cek Abu Lahab, cek Abu Thalib donya ya wae ku tak kekno kekasihku yo.